Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Luzai, and today I will be your interpreter, and I will interpret a video from YouTube that is called Ketika Pekerjaan Menjadi Beban by Mary Riana. I will interpret the video into English language. So let's start our interpretation. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah, tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersukacita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak? Lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi, atau juga untuk melayani? Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya, walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja, meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna, tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini, bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post What does come to your mind when you hear the word work?
Maybe what's in everyone's mind is different. Some will immediately imagine being tired and restless, but there are also those who immediately smile and rejoice. How about you? Do you know that what you feel towards your work affect your happiness much? How not? More than 50% time in our life are spent on working. If working is only a way to seek for food, then you will feel a lot of thought, a lot of pressure. It can even be a burden. But if that work you do it with your whole heart, even if you have to drain your energy, you will always feel there is always satisfaction in it. Whatever is your work, remember, do something because it's meaningful, not just careless work. Because working is not just making a living, but working is a part of worship, which is done not only with sincerity, but also with genuine. Don't look at it as an obligation, but look at it as a form of service. And when you are tired and lamented, remember again, what is the main reason you are doing all of this? Is all of that are only for worldly satisfaction or also to serve? When you do it in your spare time, that is profession. But if you do it even that you have to sacrifice all the other times, that is service. When you are disappointed because no one is grateful to you, that is profession. But when you keep working even no one knows you, that is service. When you stop because someone criticizes you, that is profession. But if you keep working even you must be tolerant, that is service. When you feel that you have sacrificed a lot and deserve to get paid, that is profession. But if you feel you didn't give enough and keep wanting to do more, that is service. When you feel it's hard to enjoy what you do, that is profession. But if you can always do it with smile and sincerity, that is service. If you think to be rich in wealth, that is profession. But if you think to be loyal, that is service. If you do it for yourself, that is profession. But if you do it for God, that is service. The place where you work might not be perfect, but all of that depends on how you react to it. I pray that anything that you do right now not only can give you an established life, but also joy and peace. Thank you for watching my interpretation video.